प्रणाम सब गोटे के। हम श्री जय किशोर झा। फिलहाल हम असम राज्य के रंगापाड़ा क्षेत्र में छी, सोनितपुर जिला में। आ देखियो आई असम के बड़ी महत्वपूर्ण ई गमछा है। ई गमछा लका एठाम आज खेत में उपस्थित भेलौं हैं और एक विशेष कारण के साथ विशेष बात ई भ गेल जे आई कुशोत पाटनी आई अमावस्या है। आज के दिन जैसे कुश उखाड़ल जाय छे और भर वर्ष जे कुश के लक पूजा पाठ विभिन्न शुभ काम जन्म से लक मृत्यु तक के एक काम में आवे छे। और एकर अलावे ई कुश उखाड़ा के तो मंत्र छे से तो अपने सबके मालूम हेबे करत। दोसर बात भ गेलै जे एकर मंत्र जे छे एहि प्रकार छे, हमरा जे जानता देखाबे आरी कुश सब भ गेलै। एकर मंत्र भ गेलै जे उम्हरे रखा ओहिठाम रखने रहा। ओम कुशोसी कुशपुत्रोसी ब्रह्मणा निर्मितः पुरा देव पितृ हितार्थाय त्वां समुत्त पाट्याम्यहम्। ओम कुशाग्रे वस्ते रुद्र कुश मध्ये तु केशव कुश मूले वसेद ब्रह्मा कुशान में देही मेदनी ओम ओम फट। तो ई भ गेलै कुश उखाड़ा के मंत्र छे। और हमर कैमरा पर्सन तो कुश तो देखेबे कलका, हमरो हाथों में फिलहाल अखन स्टार्ट केबे के लिए। और अही चीज के हम फिर आसाम में छी, आसामीज में हम कह चाहे छी, व्याख्या कर चाहे छी। नमस्कार। आज एटा विशेष तिथि और विशेष शुभ दिन जे जन्मर परा मृत्यु पर्यंत এই সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়, তাক আমি কুহ বুলি কওঁ। এয়া কুহ। আজি এই গোটেই বছৰত এটা দিনহে থাকে এই কুশটো উঠাবলৈ। আৰু এই কুশটো উঠালি ফালে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতালত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যে আজি মই এই খেতিত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনৰ লগত। আৰু কুশ উঘালিবলৈও বিশেষ এটা সাত্বিক মন্ত্ৰ আছে। সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি ফেলে আমি এই কুশটো উঘালোঁ। আৰু কুশ হয় কি হয় বস্তুটো সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমাৰ গ্ৰন্থত দিয়া আছে যে ভগৱান বিষ্ণু যেতিয়া বৰাহ দেৱতাৰ অৱতাৰ লৈছিলে ৰাক্ষসগণক সমাপ্ত কৰিবলৈ, সেই সময় বৰাহ দেৱতাৰ দেহাৰ চুলি পৃথিৱীত পৰিছিলে আৰু সেই পৃথিৱীত পৰাৰ ফলত এই কুহবিলাক উৎপন্ন হয়। সেইকাৰণে এই কুশী অমাৱস্যা বুলিও কওঁ। যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আমি পূজা পাতালত খেতি পৰা বা ক'ৰ পৰা উঘালি লৈ আহোঁ। সেইটো অশুদ্ধ, সেইটো শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ হয় বছৰত একবাৰে আমি ডাঙৰ মুঠা কৰি আমি লৈ যাওঁ আৰু ঘৰত লৈ গৈ পেলে শুকাই দিওঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল কুশ। আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ খেতিত। বৰ্তমান মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা আছোঁ আৰু এই কুশটো এতিয়া মই উঘালিম। নমস্কাৰ।